राइज ऑफ ओटमन एम्पायर, द राइज ऑफ इस्लाम, ये तो सबने सुना, पर वो ओटमन फैमिली राइट नाउ फिलहाल कहाँ पर है? What happened to the Ottoman family after the dissolution of Ottoman Empire? Hey, hi, hello, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज मैं ओटोमन एम्पायर के एक वीडियो पर रिएक्ट करने वाली हूँ। एक्चुअली उनके पीछे जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि वो गाजी परिवार आखिरकार गया कहाँ, और क्या वो लोग फिलहाल भी एग्जिस्ट करते हैं? क्या आपको कुछ नॉलेज है इस फील्ड में? अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हैं। पर हम जैसे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि हुआ क्या उस वॉर के बाद। ईमान के लिए इतनी जंगें लड़ी गई और वाकई में ईमान की फतह हो गई। सुनने में तो ये भी आया था कि जो ओटमन फैमिली है दे रिटर्न बैक टू इस्तांबुल, पर मैं कोई दावा नहीं कर सकती। हाँ जी, इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ सकती हूँ जो पता नहीं थी, पर हाँ जानने की इच्छा हमेशा से थी। तो इस क्यूरोसिटी को ना ब्रेक करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आखिर क्या है ओटमन फैमिली का सच वो जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वो फैमिली अभी भी एग्जिस्ट करती है, और अगर हाँ तो वो फिलहाल है कहाँ? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। थैंक यू सो मच। नाज़रीन ग्रामी, सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया सन 1299 से सन 1922 तक कायम रहने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी जिसके हुक्मरान तुर्क थे। अपने उरूज के जमाने में यह सल्तनत 3 बरआज़मों पर फैली हुई थी और जनूब मशरकी यूरोप, मशरक वुस्ता और शुमाली अफ्रीका का बेशतर हिस्सा इसके ज़ेरे नगीन था। लेकिन फिर इन पर ऐसा सवाल आया कि इनकी औलादें भीख मांगने और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। ये सब कैसे हुआ और आजकल उस्मानिया खानदान के चश्मो चराग कहाँ हैं, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, 1 नवंबर सन 1922 तारीख इस्लाम का वो स्या दिन है जब सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया। तुर्की में सुल्तान मोहम्मद शिशम की हुकूमत को खत्म कर दिया गया और मुस्तफा कमाल पाशा की हुकूमत शुरू हुई, और सुल्तान मोहम्मद शिशम को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए मुल्क बदर कर दिया गया, जो 17 नवंबर को बजरिया बरतानवी बहरी जहाज माल्टा रवाना हो गए। इनके बेटे शहजादे मोहम्मद अर्तुगरुल आफंदी भी इनके हमरा थे, और बाद अज़ां वो वहां से इटली चले गए और उन्होंने जिंदगी के आखिरी अयाम अतालिया में गुजारे। इनकी वफात 16 मई सन 1926 को सान रीमो इटली में हुई, और इनको दमिश्क में सुल्तान सलीम अव्वल मस्जिद के करीब दफन किया गया। लेकिन जब तक जिंदा रहे उस्मानी खानदान के सरबरा हेड ऑफ द हाउस ऑफ उस्मान रहे। दूसरी जानिब सन 1922 को उनके करीबी अजीज अब्दुल मजीद आफंदी को नया खलीफा चुना गया, जो 1924 में खिलाफत के खात्मे तक ये जिम्मेदारी निभाते रहे, और फिर इसी के साथ साथ तमाम उस्मानी खानदान को जिलावतन कर दिया गया। दोस्तों, अंदाजा करें कि एक ऐसा खानदान जो 600 साल से जायद अरसे से एक जगह पर हुकूमत करता रहा, उसी खानदान के लिए उनके अपने मुल्क में जगह तंग हो गई थी। उस्मानी खानदान को खुद समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। जिलावतन होने वाले खानदान के अफराद की कुल तादाद उस वक्त 156 थी, जिनमें सुल्तान के साथ बहुत से शहजादे, बच्चे, शहजादियां और अजवाज वगैरह शामिल थी। कुछ नौकर वगैरह भी उनके साथ थे जो अपने मालकों का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। जबकि इसके साथ इस खानदान के तमाम दामाद भी जिलावतन कर दिए गए, यानी तमाम शहजादियों के शौहर भी जिलावतन हो गए। लेकिन इनको यकतरफा पासपोर्ट दिया गया। सो उन्होंने पहले मिस्र जाना चाहा, कभी वो इनकी सल्तनत में शामिल था, लेकिन ना तो अंग्रेज हुकूमत और ना ही वहां के शाह फवाद ने इनको इजाजत दी। फिर शाम का कसद किया कि वो भी एक करीब मुल्क था, तो तुर्की की हुकूमत ने उधर जाने की इजाजत नहीं दी। फिर कुछ अफराद लबनान के शहर बैरूत चले गए, जो उस वक्त फ्रांस के जेरे तसल्लुत था। खलीफा अब्दुल मजीद फ्रांस के शहर नाइस चले गए, वो भी तब जब शहजादे अली वासिफ की कोशिशों से उनको फ्रांस की हुकूमत ने पासपोर्ट जारी कर दिए। ये वक्त उस्मानी खानदान के लिए बहुत कठिन था। इन्होंने गुर्बत का मुंह देखा, क्योंकि वो तो अपना साजो सामान और रुपया पैसा भी अपने महलों में छोड़ आए थे कि अवाम की मदाखलत और ताउन से वो जल्द तुर्की वापस आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस्मानी सल्तनत के खात्मे के बाद खानदान का सरबरा वो मुंतखब होना शुरू हुआ जो पूरे खानदान यानी आले उस्मान में उम्र के लिहाज से सबसे बड़ा हो। सुल्तान मोहम्मद शिशम के इटली में इंतकाल कर जाने के बाद 1926 में अब्दुल मजीद दोम उस्मानी खानदान के सरबरा मुकर्रर हुए
اور 1944 میں ان کی وفات پیرس فرانس میں ہوئی۔ ان کے بعد 1944 میں احمد نہاد چہارم عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ آپ سلطان مراد پنجم کے پوتے اور شہزادے محمد صلاح الدین کے بیٹے تھے۔ یہ 1937 میں فرانس کو چھوڑ کر لبنان منتقل ہو چکے تھے اور 4 جون 1954 کو بیروت لبنان میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد ان کے بھائی شہزادے عثمان فوراً عثمانی خاندان کے سربراہ بنے جو فرانس میں ہی رہائش پذیر تھے۔ اپنے بھائی کے برعکس انہوں نے جدید طرز زندگی اختیار کیا اور پھر 19 مئی 1973 کو نائس فرانس میں ہی ان کا انتقال بیماری کی وجہ سے ہوا۔ ناظرین گرامی، ان کے بعد شہزادے محمد عبدالعزیز دوم خاندان عالیہ کے سربراہ بنے۔ آپ سلطان عبدالعزیز اول کے پوتے اور شہزادے محمد سیف الدین کے بیٹے تھے۔ یہ بھی فرانس میں ہی مقیم تھے اور ان کا انتقال بھی 1977 میں نائس فرانس میں ہوا۔ ان کے بعد عثمانی خاندان کے سربراہ علی واسع مقرر ہوئے۔ آپ احمد نہاد کے بیٹے تھے۔ آپ 1935 میں مصر میں سکونت پذیر ہو چکے تھے اور 9 دسمبر 1983 کو الیگزینڈریا مصر میں ہی 80 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ یہ ترتیب ایسے ہی چلتی رہی اور اگر موجودہ وقت کی بات کریں تو اب ترکی میں عثمانی خاندان کے بہت سے افراد سکونت پذیر ہیں۔ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے عبدالحمید کائی خان ترکی میں عثمانی خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ خاندان آج بھی زندہ ہے اور مختلف جگہوں پر مختلف ملکوں میں رہ رہا ہے، جن میں امریکہ، بلغراد، ہنگری، فرانس اور مصر وغیرہ شامل ہیں۔ کافی افراد استنبول ترکی میں بھی موجود ہیں۔ آج کل عثمانی خاندان کے سربراہ بایزید عثمان ہیں جو 2009 سے تاحال جاری ہیں اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ نیو یارک امریکہ میں مقیم ہیں۔ سن 1954 میں عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی میں آنے اور رہنے کی اجازت مل چکی تھی اور 1974 میں مردوں کو بھی ترکی میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی، لیکن زیادہ تر نے باہر رہنا پسند کیا۔ ڈسکور دی ورلڈ کے پیارے ساتھیوں، دوسرے معاشروں کی طرح مسلمانوں کی تاریخ بھی بھائیوں، باپ بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں میں تخت و تاج کے لیے جنگوں اور قتل یا اندھا کر دینے والے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ شورشوں اور سازشوں سے بچنے کے لیے ترکی کی اسلامی خلافت عثمانیہ میں یہ طریقہ نکالا گیا تھا کہ سلطان کے باقی تمام بھائی مار ڈالے جائیں۔ آج کل ایک ڈرامہ سیریز سلطان احمد اول اور ان کی اہلیہ قسم سلطان کی زندگی پر چل رہی ہے۔ انہی سلطان احمد اول کے والد سلطان محمد سوم کی تخت نشینی سن 1595 میں ہوئی، لیکن اس دن کو تاریخ میں جس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے وہ شاہی محل میں نئے سلطان کی آمد سے زیادہ وہاں سے 19 شہزادوں کے جنازوں کا نکلنا تھا۔ یہ جنازے نئے سلطان محمد سوم کے بھائیوں کے تھے، جنہیں سلطنت میں اس وقت رائج بھائیوں کے قتل کی شاہی روایت کے تحت نئے سلطان کے تخت پر بیٹھتے ہی باری باری گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ شہزادوں کو ایک ایک کر کے سلطان کے سامنے لایا گیا، جن میں سے عمر میں سب سے بڑے شہزادے نے، جو خوبصورت اور صحت مند جسامت کا مالک تھا، التجا کی کہ آقا میرے بھائی جو اب میرے والد کی جگہ ہو، میری زندگی اس طرح ختم مت کرو، جس پر غم سے نڈھال سلطان نے اپنی داڑھی نوچ لی، لیکن جواب میں ایک لفظ نہ بولا۔ یہ جنازے گلیوں سے گزرتے دیکھ کر استنبول کے شہریوں کے دل دہل گئے تھے۔ اس حوالے سے مشہور مورخ لسیلی پیپیرس نے لکھا ہے کہ سلطان مراد سوم کے جنازے کے ایک روز بعد ان کے 19 شہزادوں کے جنازوں میں دگنے لوگ شریک ہوئے اور استنبول میں ہر آنکھ اشکبار تھی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ 1595 سے 21 برس پیچھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ سلطان محمد سوئم کے والد سلطان مراد سوئم کی حکمرانی کا پہلا دن بھی مختلف نہیں تھا اور انہیں بھی ایسے ہی مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سلطان مراد کے والد سلطنت عثمانیہ کے 11ویں سلطان سلیم دوئم کا سن 1574 میں 50 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا، جس کے بعد سلطنت کی باغ ڈور ان کے سب سے بڑے بیٹے مراد سوئم کے ہاتھ آئی، جو اپنے بعد والے بھائی سے 20 سال بڑے تھے، اور باقی تو بچے ہی تھے اور ان کی جانشینی کو بظاہر کسی سے خطرہ نہیں تھا۔ پھر بھی انہوں نے اپنی تخت نشینی پر اپنے سب بھائی مروا دیے، جنہیں پھر اپنے والد سلطان سلیم دوئم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ مشہور مورخ کیرولائن فنکل نے اپنی ایک کتاب میں سلطان سلیم دوئم کے یہودی طبیب ڈومینیکو کے حوالے سے شہزادوں کی ہلاکت کا منظر کچھ یوں بیان کیا، لیکن سلطان مراد نے، جو بہت رحم دل تھے اور خون بہانا برداشت نہیں کر سکتے تھے، 18 گھنٹے انتظار کیا۔ اس دوران وہ تخت پر بیٹھے اور نہ ہی شہر میں اپنی آمد کا اعلان کیا اور اپنے 9 بھائیوں کی جان بچانے کے طریقوں پر غور کرتے رہے۔ سلطنت عثمانیہ کے قانون کی خلاف ورزی کے ڈر سے
उन्होंने रोते हुए अपने एहलकारों को शहजादों का गला घोंट कर हलाक करने के लिए रवाना कर दिया और इस काम के लिए उन एहलकारों के इंचार्ज को अपने हाथों से 9 रुमाल दिए। दर्जनों शहजादों और शहजादियों की इन हलाकतों की काबिल जिक्र बात यह है कि इनका मारे जाना किसी बगावत या किसी जुर्म का नतीजा नहीं था, बल्कि इनमें से कुछ तो गलती करने के काबिल भी नहीं हुए थे। जिस कानून या रिवायत के तहत इन शहजादों और शहजादियों को हलाक किया गया, इसकी बुनियाद तकरीबन 100 साल कबल 15वीं सदी में सुल्तान महमद दोम के दौर में रखी गई थी, जिन्होंने सन 1481 में अपनी मौत से चंद बरस कबल हिदायत दी थी, जिसके तहत नया सुल्तान अपने भाइयों को हलाक कर सकता था। फिनकल ने लिखा है कि सुल्तान महमद दोम ने अपना जानशीन नामजद नहीं किया था, लेकिन अपने इंतकाल से कुछ अरसा पहले कहा था कि इनका जो भी बेटा सुल्तान बने, अगर वो दुनिया की बेहतरी के लिए बाकियों को हलाक कर देता है तो ठीक करेगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। Allah Nigeban. Thank you so much for making this video and spreading awareness all around the world. आज जो बातें पता चली है जिंदगी में पहले कभी सुनी नहीं थी, and it literally shocks my soul right now. ऐसे रूह मेरी जो है ना चौंक गई है अभी कि ऐसा कैसे हो सकता है यार। इनोसेंट जो जितने भी भाई हुआ करते थे राजा के, उनको मरवाने का रूल बना दिया गया। इस रूल के खिलाफ तो एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए था, पर अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ और बहुत ही दर्दनाक, मतलब मुझे वो स्टेटमेंट सुन कर के आंखों में आंसू आ गए। जब ऐसे वाक़ये हमारी आंखों के सामने आते हैं तो यही सोचते हैं ना हम कि काश एक ऐसी दुनिया होती जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चैन, शांति, अमन, पीस, ट्रैंक्विलिटी कायम होती। सभी लोग आपस में मिलजुल करके प्यार से रहते और किसी के भी साथ कोई अन्याय ना होता, कभी भी किसी इनोसेंट को, किसी मासूम को ज्यादती ना सहन करनी होती। पर आज तक भी इनोसेंस के साथ बहुत गलत हो जाता है और हमारी जो सरकार है जो कंट्रोल करती है इस पूरे देश को, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि 100% ऑफ द टाइम इट हैपन्स ओनली, पर 90% ऑफ द टाइम तो बिल्कुल होता है। यहाँ पे पैसे का बोलबाला है, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो जीत जाता है, उसी के साथ सरकार होती है। पर वी आर द यूथ ऑफ दिस नेशन, वी आर द यूथ ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वी हैव द पावर टू चेंज इट। अल्लाह सुब्हान व ताला ने इस यूनिवर्स को इसी तरीके से बनाया है कि जो हम अच्छा करना चाहें ना, इनफैक्ट बुरा भी करना चाहें, वो हो जाता है। तो हम नेक अमाल करेंगे और हम बीइंग द यूथ ऑफ दिस वर्ल्ड राइट नाउ दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे जीने के लिए। खैर आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़।